अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हमाद हुसैन। मेटावर्स बज़ाहिर ये बहुत बड़ी इजाद होगी, लेकिन आखिर ये है क्या और हमारी ज़िंदगियां इससे कैसे तब्दील हो सकती हैं। टेक्नोलॉजी कंपनी फेसबुक ने मेटावर्स नामी वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म को तैयार करने के लिए यूरोप में 10,000 लोगों को भर्ती करने का मंसूबा बनाया है। मेटावर्स एक ऑनलाइन दुनिया होगी जहां लोग एक वीआर हेडसेट के जरिए वर्चुअल माहौल में गेम खेलने के अलावा वहां काम और बातचीत कर सकेंगे। आखिर ये मेटावर्स है क्या? माहिरीन और तज्जियाकारों का कहना है कि टेक्नोलॉजी कंपनियों की तरफ से दूसरी बड़ी इजाद मेटावर्स हो, जो अभी महज तस्वुर के तौर पर मौजूद बहस है। ये तस्वुर टेक्नोलॉजी की सबसे बड़े नामों जैसे फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग और एपिक गेम्स के टीम सोवेनी के तवज्जो और वसाइल अपनी जानिब खींच रहा है। कुछ लोगों के ख्याल में मेटावर्स इंटरनेट का मुस्तकबिल है, जबकि आम लोगों के लिए ये महज वर्चुअल रियलिटी के बेहतर वर्जन्स के तरह का हो सकता है। ये वर्चुअल रियलिटी के तौर पर ही देखा जा रहा है और तस्वुर है कि ये इतना फर्क पैदा कर सकता है जितना कि सन 1980 की दहाई के कम दर्जे के मोबाइल फोन और आज के दौर के स्मार्टफोन्स में मौजूद फर्क है। इस नई इजाद के बाद कंप्यूटर इस्तेमाल करने की बजाय मेटावर्स की वर्चुअल दुनिया में जाने के लिए आपको एक हेडसेट इस्तेमाल करना होगा। इससे आप तमाम डिजिटल एनवायरनमेंट से राब्ता कायम कर सकेंगे। उस वक्त ज़्यादातर गेमिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली वर्चुअल रियलिटी के बाद अक्स वर्चुअल वर्ल्ड किसी भी चीज़ मसलन काम, खेल, कॉन्सर्ट्स, सिनेमा और बाहर निकलकर गपशप करने के लिए अमली तौर पर इस्तेमाल की जा सकेगी। ज़्यादातर लोगों के ख्याल में आप 3D एवाटार 3D रूप हासिल कर सकेंगे जो आपकी नुमाइंदगी करेगा, यानी जिस तरह आप इसे इस्तेमाल करना चाहेंगे वैसे करें। क्योंकि अभी ये महज एक तस्वुर ही है, इसलिए ताहाल मेटावर्स की किसी एक मुतफ़क्का तारीफ पर इत्तफाक नहीं हो सका। एक दूसरा सवाल, ये अचानक कैसे एक बड़ी चीज़ बन गई? इसका जवाब यह है कि डिजिटल दुनिया और ऑगमेंटेड रियलिटी से मुतालिक हर चंद बरस बाद बातचीत होती रहती है, मगर इसके बाद ये अमूमन बगैर किसी नतीजे के ही इख्तिताम पजीर हो जाती है। मगर दौलतमंद सरमायाकारों और बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में मेटावर्स के बारे में बहुत जोशो खरोश है और कोई भी नहीं चाहता कि अगर ये इंटरनेट का मुस्तकबिल बन जाए तो वो पीछे रह जाए। इसके अलावा ये भी एहसास है कि पहली मर्तबा टेक्नोलॉजी तकरीबन वहाँ पहुँच गई जहाँ वर्चुअल रियलिटी, गेमिंग और कनेक्टिविटी शायद इस नुक्ते पर पहुँच रही है जिसकी इसके लिए ज़रूरत है। एक और सवाल, इसमें फेसबुक क्यों शामिल है? इसका जवाब है फेसबुक ने मेटावर्स की तैयारी को अपनी बड़ी तरजीहात में शामिल कर लिया है। इसने अपने ओक्यूलस हेडसेट्स के जरिए वर्चुअल रियलिटी में भारी सरमायाकारी की है और चंद तज्जियाकारों का ख्याल है कि उन्होंने इसे अपने हरीफों के मुकाबले में इतना सस्ता कर दिया है कि शायद वो नुकसान में भी हो। इसके अलावा ये कंपनी काम की जगहों और समाजी मेल जोल के लिए भी वर्चुअल रियलिटी ऐप्स बना रही है, बशमूल उन ऐप्स के जो हकीकी दुनिया से तामुल करती हैं। मगर माजी में अपने कई हरीफों को खरीद लेने वाली कंपनी फेसबुक का दावा है कि मेटावर्स को ये कंपनी रातों रात नहीं बना ली गई, इसने दूसरी कंपनियों के साथ ताउन का वादा भी किया है। फेसबुक ने हाल ही में गैर मुनाफा बख्श ग्रोहों को $5 करोड़ की फंडिंग दी है ताकि वो जिम्मेदाराना तरीके से मेटावर्स की तैयारी में किरदार अदा करें। मगर कंपनी का ख्याल है कि मेटावर्स को हकीकत बनने में अभी 10 से 15 साल मजीद लगेंगे। एक और सवाल, मेटावर्स में और किसे दिलचस्पी है? इसका जवाब है मशहूर ज़माना वीडियो गेम फोर्टनाइट बनाने वाली कंपनी एपिक गेम्स के सरबराह मिस्टर सोवेनी तवील अरसे से मेटावर्स के बारे में, अपने अज़ाइम के बारे में बात कर रहे हैं। ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स दहाइयों से खेलने वालों को मुश्तरका दुनिया में खेलने का मौका फराहम कर रहे हैं। ये मेटावर्स तो नहीं है, मगर इनमें कुछ तस्वुरात एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। हालिया बरसों में फोर्टनाइट ने अपनी प्रोडक्ट को वसी तर किया है और अपनी डिजिटल दुनिया में ही कॉन्सर्ट्स, ब्रांड इवेंट्स और बहुत कुछ मुनक्किद किया है।
اس سے جن ممکنات کا اندازہ ہوا اس نے کئی لوگوں کو متاثر کیا اور میٹاورس کے بارے میں سوینی کے ویژن کو شہرت ملی۔ اس کے علاوہ دیگر گیمز میں میٹاورس کے تصور کے نزدیک آتے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر روبلوکس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ہزاروں انفرادی گیمز کو ایک بڑے ایکو سسٹم سے منسلک ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس سب کے دوران یونٹی نامی 3D ڈیولپمنٹ پلیٹ فارم ڈیجیٹل ٹوئنز میں سرمایہ کاری کر رہا ہے جو حقیقی دنیا کی ڈیجیٹل نقول ہوں گی۔ دوسری جانب گرافکس کارڈ بنانے والی مشہور کمپنی انویڈیا اپنی اومنی ورس بنا رہی ہے جو اس کے مطابق ورچوئل 3D دنیاوں کو آپس میں منسلک کرنے والا پلیٹ فارم ہو۔ ایک اور سوال کھڑا ہوتا ہے کہ تو کیا یہ صرف گیم سے ہی متعلق ہے؟ جواب ہے نہیں۔ میٹاورس کیا ہوگا اس متعلق بھلے ہی بہت سے تصورات موجود ہوں، مگر زیادہ تر تصورات میں انسانی تعلقات کو ہی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ مثال کے طور پر فیس بک اپنی ورک پلیس ایپ اور ہورائزن نامی سوشل پلیٹ فارم کے ذریعے ورچوئل ریئلٹی میٹنگز پر تجربات کر رہا ہے۔ دونوں میں ہی ان کے ورچوئل ایواتار سسٹمز کا استعمال ہوتا ہے۔ ایک اور ایپ وی آر چیٹ کی توجہ آن لائن ملاقاتوں اور چیٹنگز پر، اور اس کا مقصد مختلف ماحول کا تجربہ کرنے اور لوگوں سے ملنے کا علاوہ کچھ نہیں۔ اور بھی ایپس ہو سکتی ہیں جن کے بارے میں اب تک ہم نہیں جانتے۔ سوینی نے حال ہی میں واشنگٹن پوسٹ کو بتایا کہ وہ ایسی دنیا کا تصور کر رہے ہیں جہاں کاریں بنانے والی کسی کمپنی کے نئے ماڈل کو آپ ورچوئل ریئلٹی میں خود چلا کر دیکھ سکیں گے۔ شاید آپ جب آن لائن شاپنگ کر رہے ہوں تو آپ پہلے ڈیجیٹل کپڑے خود آزما سکیں اور تسلی ہونے پر ان کا آرڈر کر لیں۔ ایک اور سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا اس کی ٹیکنالوجی موجود ہے؟ جواب ہے کہ ورچوئل ریئلٹی نے حالیہ برسوں میں بہت ترقی کی ہے اور بلند قیمت ہیڈ سیٹ انسانی آنکھ کو 3D میں دیکھنے کا دھوکہ بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ عام زندگیوں میں بھی اپنی جگہ بنا رہی ہے۔ گیمنگ کے لیے استعمال ہونے والا اوکیولس کویسٹ 2 VR ہیڈ سیٹ 2020 میں کرسمس کے موقع پر ایک مقبول تحفہ تھا۔ ڈیجیٹل اثاثوں کی ملکیت معلوم کرنے کے ایک قابل بھروسہ طریقے نان فلیمیبل ٹوکنز NFT میں بڑھتی ہوئی دلچسپی بھی اس بات کا اندیہ دے رہی ہے کہ ورچوئل معیشت کیسے کام کرے گی اور زیادہ ترقی یافتہ ڈیجیٹل دنیا کو مزید قابل بھروسہ موبائل انٹرنیٹ کی ضرورت ہوگی جو 5G کے آنے سے ممکن ہو سکتا ہے۔ فی الوقت سب کچھ اپنے ابتدائی مراحل میں ہے۔ میٹاورس کا ارتقا اگر ہوا تو اگلی دہائی یا شاید اس سے بھی زیادہ عرصے تک بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں کے درمیان مقابلے کا سبب بنا رہے گا۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ سب کو کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ اگر زندگی نے وفا نبھائی تو میں ملوں گا آپ سے بہت جلد اگلی ویڈیو۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔